मेरा नाम विश्वजीत मित्रा है। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। मैं इधर गल्फ स्टडी ट्रेनिंग सेंटर में आया मोबाइल कैन का ऑपरेटिंग सीखने के लिए। तो इधर मेरे को आके अच्छा लगा। मेरे को ऑपरेटिंग मिला, ऑफर में कार मिला और ड्राइवरिंग ऑपरेटिंग दोनों मिला, सब काम मिला। और इधर থিওরি का नॉलेज मिला, 2 घंटा, প্র্যাকটিক্যাল का 1 ঘন্টা मिला। তো আমি একটাই কথা বলতে চাচ্ছি, আপনারা সবাই আসুন এখানে, কোনো অসুবিধা নেই। গার্লফ্রেন্ড জামশেদপুর, এটা জামশেদপুরে আজাদনগর রোড নম্বর 7 আছে। এটা কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা নিশ্চিন্তে আসুন। एसे এখানে ट्रेनिंग নিয়ে আপনারা विदेशेও যেতে পারেন, देशे भर। मैं इधर से ट्रेनिंग कोर्स कमप्लीट करके मैं पंजाब में जा रहा हूँ 100 टन का क्रेन चलाने के लिए। और আমি এখান থেকে ট্রেনিং করে আমি পাঞ্জাবে যাচ্ছি 100 টন ক্রেন চালানোর জন্য। এটাই আপনাদের কাছে নিবেদন, আপনারা সবাই আসুন এখানে, এখানে শিখতে আসুন, কোনো অসুবিধা নেই। এখানে পুরো ফ্যাসিলিটি ভালো, থাকা খাওয়া সব ফ্যাসিলিটি আছে আর সব সুবিধা আছে। আপনাদের কাছে এটাই কামনা করি।